فیضان غریب نواز لنگر کمیٹی کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح امسال بھی مراد آباد شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر دور رامپور روڈ پر گاؤں مولا گڑھ میں زائرین عرس خواجہ غریب نواز کے لیے ایک عظیم الشان کیمپ لگایا گیا ہے جو 30 و 31 دسمبر 2024 اور 1 جنوری 2025 کو بروز پیر منگل و بدھ جاری رہے گا۔ اس 12ویں سالانہ کیمپ میں خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطائے رسول ہند الودیع حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے 813ویں سالانہ عرس پاک میں بہار، بنگال اور مشرقی اتر پردیش سے جانے والے زائرین کے لیے آرام، قیام، چشتیہ لنگر، چائے اور فری میڈیکل کیمپ کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جہاں ڈاکٹر محمد فہیم زائرین کا مفت علاج کر رہے ہیں۔ پہلے ہی دن اس کیمپ میں بڑی تعداد میں زائرین کی بسیں پہنچیں اور زائرین نے اس کیمپ کا بھرپور فائدہ حاصل کیا۔ فیضان غریب نواز لنگر کمیٹی کے صدر عاشق خواجہ غریب نواز محمد فرید چشتی، جنرل سیکریٹری محمد جاوید چشتی اور نائب صدر محمد ناظم چشتی کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کی نوعمر بچیاں صوفیہ فرید، تسمیہ جاوید اور خواتین بھی اجمیر شریف جانے والے زائرین کی خدمت میں شب و روز اور صدقے دل سے لگی ہوئی ہیں۔ لنگر کمیٹی سے وابستہ محمد منور مانا، چمن خان، چودھری ناظم، پٹھان بھائی، ایوب خان، اعظم علی صابری، حاجی محمد ظہیر چشتی، عبداللہ، محمد نعیم پاشا، اصغر جمالی چشتی صابری، قاری عروج عرشی صابری بھی کیمپ کے انعقاد میں دامے، درمے، قدمے، سخنے ہر طرح سے تعاون کر رہے ہیں۔ 29 دسمبر کو بروز اتوار بعد نماز عصر قل شریف کی رسم کے ساتھ اس کیمپ کا افتتاح عمل میں آیا۔ قل شریف کے آخر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا۔ تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، پورے تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ۔ قل شریف کے آخر میں آل انڈیا خانقاہی ایکتا مشن کے نائب صدر اور درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین الحاج سید احمد کمال المعروف سید گلو میاں نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں بلند کیں۔ تکلیفوں کو دور فرما دے اے اللہ، اور جس بیماروں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کے پر کرم فرما دے، سب کی لاج رکھ لے، سب کے پر کرم فرما دے اے اللہ۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اے اللہ۔ جو جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ، ان کے رشتے نہیں آ رہے، غیب سے ان کے رشتے عطا فرما دے۔ جن کے رشتے آ چکے ہیں اور ان کے پاس مال و اسباب کی کمی ہے اے اللہ، تو ان کا محافظ بن جا اے اللہ۔ ان بچوں کے نصیب بلند فرما دے اے اللہ، ان کے گھروں میں رخصتی عطا فرما دے، ان کے ماں باپوں کو سکون اور چین عطا فرما دے اے الہ العالمین۔ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں میں اس کمیٹی کو دل سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کمیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھے اور تا قیامت تک یہ کمیٹی یہ خدمت کرتی رہے اے پروردگار عالم۔ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یہاں پر پہلا پروگرام ان کا 12 سال پہلے ہوا تھا، اور میرے بڑے محترم عرشی عظیم صاحب، اور یہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں
فرید چشتی صاحب، फरीद चिश्ती साहब, और भी कई लोगों ने मुझे बताया कि इन सब लोगों का मंशा ये था कि हज़रत कलीम बाबा इस महफिल में तशरीफ़ लाएं। तो बाबा की हज़रत मोहम्मद अहमद कलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह जब ये रामपुर गुराह पे पहला प्रोग्राम हुआ उसमें तशरीफ़ लाए थे, और उसके बाद क़िबला राशिद फरीदी साहब यहाँ पर मेरे साथ ही इस प्रोग्राम में आए, सैयद रियासत अली साहब आए, और मेरे मोहतरम अजीम अर्शी साहब के साथ तो मेरी बहुत शिरकतें यहाँ पर रही। आज राशिद फरीदी साहब के साहबजादे, उनके भतीजे यहाँ मौजूद हैं, रिफाकत साहब फरीदी साहब, अनवर फरीदी साहब, अल्लाह इन हजरात को हमेशा सेहत और सलामती से रखे। ऐ इलाहुल आलमीन, अपने हबीब के सदक़े में सदर कमेटी मोहम्मद फरीद चिश्ती, मोहम्मद नाजिम हुसैन चिश्ती, मोहम्मद जावेद चिश्ती, मोहम्मद मुनव्वर माना साहब, चमन खां साहब, चौधरी नाजिम, पठान भाई, अयूब खां, आदम अली, हाजी मोहम्मद जहीर, अब्दुल्ला साहब, मोहम्मद नईम पाशा, असगर जमाली साहब, और हमारे बहुत से लोग हैं, उरूज अर्शी साहब, और इस कमेटी के जुमला हजरात, परवरदिगार जिनको मैं भूल गया हूँ, अल्लाह उन सब के पर करम फरमा दे, अल्लाह इन सब को सेहत और सलामती से कायम रख, और अल्लाह इनकी हर परेशानी को दूर फरमा दे। इस मोहल्ले में, इस कस्बे में, इस देहात में भी परवरदिगार अपना करम फरमा। ये वो हैं कि जो अताए रसूल हैं, जिनकी ये खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह इनके वसीले से हमारी बहन नसीम बेगम भी यहाँ मौजूद है, अल्लाह इनकी भी उम्र दराज अता फरमाए, और नूरुल हसन साहब, उनकी सेहत ठीक नहीं है, अल्लाह उनको भी सेहत और सलामती अता फरमा दे। फैज़ान गरीब नवाज लंगर कमेटी के सदर मोहम्मद फरीद चिश्ती ने इस मौके पर बताया, आज बरोज़ 29 दिसंबर बरोज़ इतवार के दिन कुल की रस्म अदा हो गई है। बरोज़ पीर मंगल बुध 30, 31, 1 जनवरी ये हमारा 3 रोज़ा प्रोग्राम चलेगा हर साल की तरह। क्या क्या सहूलतें रहेंगी यहाँ पर ज़ायरीन के लिए? इसमें क़याम तुआम का दौर इंतज़ाम रहेगा, मेडिकल और चाय का इंतज़ाम इसमें रहेगा। ये कौन सा कैंप है आपका? ये हमारा 12वां प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद चिश्ती ने इस मौके पर सिटी चैनल के साथ बातचीत करते हुए कहा, इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे इस गांव मौलागढ़ में ये 12वां लंगर है, और जिस तरह से ये अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है, एक दिन से बढ़ा के ये लंगर हमने 4 दिन का करा है। अपने सारे कमेटी के मेंबर और गांव मौलागढ़, अपना शहर मुरादाबाद के जितने भी मेंबरान हमें इसमें ताउन देते हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हर साल हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ऐसी वो लेते रहें। जज़ाकल्लाह। मुस्लिम व्यापारी एसोसिएशन से वाबस्ता नौजवान समाजी व मिली कारकुन मोहम्मद फैसल रहमानी ने इस मौके पर कहा, तमामी शहरवासियों से अपनी एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि माशाल्लाह फरीद चिश्ती और जावेद चिश्ती साहब के ज़ेर सरपरस्ती में और इनकी हमारे गुल्लू मियां साहब की क़यादत में 12वां लंगर है ये ख्वाजा गरीब नवाज लंगर कमेटी का। मैं शहर की आवाम से अपील करना चाहूँगा, एक दफ़ा इनकी खिदमत को आन के देखें, क्योंकि शहर मुरादाबाद में जितने भी ज़ायरीन आते हैं वो हमारे मेहमान हैं, हमारे शहर से गुजरते हैं, उनकी ये खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला इनको उसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं तमामी आशिकान गरीब नवाज और तमामी मुहब्बीन बुज़ुर्गान दीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इस लंगर में इनकी हौसला अफजाई करें, आकर कम से कम एक बार आकर इन लोगों की हौसला अफजाई करें, और जो भी ताउन हो सके वो करें, क्योंकि ये बहुत बढ़िया काम करते हैं कि जो मुरादाबाद की हमारे शहर मुरादाबाद में ज़ायरीन आते हैं उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको ठहराते हैं, उनका तमाम का इंतज़ाम करते हैं। अल्लाह ताला इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। इस दौरान आस्ताना आलिया हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन बाबा फरीदी रहमतुल्लाह अलैह रजबपुर शरीफ से ख्वाजा अनवर फरीदी साबरी व ख्वाजा रिफाकत फरीदी साबरी, दरगाह हज़रत शाह मोहम्मद इसाक मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से अलहाज मोहम्मद नदीम इसाकी, लंगर कमेटी के नायब सदर मोहम्मद नाजिम चिश्ती, हाफिज शकील कलीमी, सैयद मोइनुद्दीन कादरी, अलमारूफ सैयद नवैद मियाँ कादरी, कारी उरूज अर्शी साबरी, यासिर अली वगैरह भी मौजूद रहे। ख्वाजा अनवर फरीदी साबरी और ख्वाजा रिफाकत फरीदी साबरी ने इस मौके पर मोहम्मद फरीद चिश्ती और मोहम्मद जावेद चिश्ती की दस्तारबंदी भी की।
कुल शरीफ व दुआ के बाद सभी हाजरीन के दरमियान तबर्रुक तकसीम किया गया। कुल शरीफ के आइंदा रोज़ 30 दिसंबर से 3 रोज़ा कैंप का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया, जो कि इंशाअल्लाह 1 जनवरी 2025 तक लगातार जारी रहेगा। कैंप में अनाउंसमेंट की जिम्मेदारी हर साल की तरह इस साल भी लंगर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद चिश्ती पूरी जिम्मेदारी के साथ कुछ इस अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। जाने वाले ज़ायरीनों, जितनी भी बारगाह में आप लोग जाएं, हमारे शहर मुरादाबाद, हमारे गांव मौलागढ़ और जिस लोगों ने हमारे इस लंगर में ताउन दिया है, हिस्सा लिया है, आप अपनी दुआओं में हमें याद रखें कि मेरा ख्वाजा गरीब नवाज इन सब के ताउन को, इनके सारे कुर्बानियों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें और आपको इसका सिला दे।